bodoh orang, bodoh ulama nangis Allah Subhanahu wa taala 7 tahun tak teman pegak ben malam nangis. Tanya lagi, apa ben mak nangis sampai 7 tahun. Abdina gara-gara situng ketika engak kedus abdina nika manabi engak ke situng dosa nika laku nangis. Kastah ka Allah polan abek ngalakunin dosa kak dinto. Apa dosan beun? Abdina marengakan ajalan tanang hi kotor aser bedek ke tembon tetangga. Dadi beda Roma serbet. Tai dendek ke sandi ro. Kula mun engak kadosa nikah abdina tak teman tenang ben malam laku nangis dak Allah nyuun sapora. Allahumma Muhammad. Bede. Mantar ibri asar. Para tantretan bede sejung anian boleh. Bede sebagian para ulama nikah nangis dak ke Allah awan tahun. Gara-gara sekalian ngucap alhamdulillah keng beniteng tempat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Setajana puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga la bengah rezeki dak kaba-abaan. Semoga la bengah kebagusan dak kaptina sareng ajunan. Semoga la bengah kasayan dak kasetajana makhluk saya kasokanin sareng Allah Subhanahu wa taala. Pangirana abdina sareng ajunan, saat tiaki abdina sareng ajunan. Saat tiaki setajana makhluk, saat tiaki setajana manusia. Allah Subhanahu wa taala panghirana satajana makhluk sebeda itunya beda seelangi satajana tunduk dak ke Allah Subhanahu wa taala satajana ajalan sesuai keputusan Allah satajana alo mampa sesuai kasokana Allah sobung perkara si agulih elangi ban bumi baik kak dinto manusia hewan angin kajuan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pangeran na abdina sareng ajunan, senyiptaaki abdina sareng ajunan, senisar dak ka abdina sareng ajunan, seabimbing abdina sareng ajunan, ban saat tiaki aba umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Abdina sareng ajunan, epele teti umat Nabi Muhammad. Andi hubungan kalaban Nabi Muhammad kadito minangka nikmat seraja polan abak bisa kenal dak ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam polan abak teti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seesoon dak ka Allah Subhanahu wa taala malar muka nang akhirat tinganu asarang kalaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak dinto baratan tretan seepentah, kak dinto baratan tretan seesopre kelaban aulia wassalihin, kak dinto seteti cita-cita na para masyayikh, para ulama, para sahabat nang akhirat orangah bisa tepangki kelaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika cita na orang si ahli ibadah. Nika pangaterona orang-orang si jihad fi sabilillah. Nika pangaterona orang-orang akati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nika cita-cita na pangaterona akati Al-Imam Asy-Syafi'i,
Kak dinto pangaterona sa akati Syekhuna Khalil Bangkalan ban satajanah para aulia nang bumi kak dinto aketuan cita-cita pertama oleh ridona Allah se nomor 2 asarang kalaban Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Lambak beda orang kak dinto nyamanah Nusaibah Ummu Ammarah. Candeng Madura ni kan Bun Ammar. Bodoh di kanto Bu Ammar. Ada ki. Ni kebaratan teretan ketika terjadi perang nang zaman Nabi Muhammad. Ummu Ammarah nyuruh laki na suruh keluar aperang. Anak andik 2 epakon suruh keluar aperang kapi. Bahkan sebini kak dinto Ummu Ammarah juga nuruh aperang kiyah. Abela perjuangan nah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ki kalaban Kanjeng Gusti Nabi Muhammad doa sebagus. Kapan lamare perang tanyaki, wahai Ummu Ammarah arapa ban maknuro aperang. Mak laki na baan deker soro aperang kia. Dongajah anan baan kapi soro aperang kedua. Aja apa alasan baan wahai Ummu Ammarah? Tabuna Sayyidina Ummu Ammarah nika polan acerita ni bini, polan saya hadir banyak ni bini nika jola. Allahumma salli ala Muhammad. Napa tabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidatina Ummu Ammarah dak ka Rasulullah. Natlubu minallah murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Kula seepentah dak ka Allah keluarga ibu keluarga setujanah juangakina untuk agama Islam lesoh panas setujanah keng pola nasitung ya Rasulullah tro apolo ngasar ajunan swarga. Nika bu umbu akompol nas panas ada kipas ada napa setujanah benare akompol jengajah lesoh nyunah dak ka Allah Subhanahu wa taala malar muka setujanah nang akhirat sobong seolia panas. Malar muka nang akhirat tingano langsung asarengah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyona dak ka Allah Subhanahu wa taala. Malar muka nang akhirat satejenah badan nang perisan, badan nang tempat saya paling semak kalaban Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika cita-cita na orang lambak. Bahkan pada sebagian sahabat kak dito para tandretan. Setujunya para sahabat kak dinto. Manabi malam ajaga telemah Nabi Muhammad. Setujunya para sahabat nika perling sampean. Jadwal kasih. Jadwal untuk ajaga telemah Nabi Muhammad. Anapa polan bunyi orang-orang semate nah Nabi Muhammad. Akhirnya para sahabat nika jadwal untuk gantian ajaga telemah Nabi Muhammad. Sampai turun ayat wallahu ya'simuka minan nas. Ayat sejelasaki bahwa Nabi Muhammad tak kira paterin orang. Allah ajaga Nabi Muhammad tak kira bakal bade sematein Nabi Muhammad. Akhirnya serang Nabi Muhammad para sahabat ipakon peleman ke dalam ada gak jagaan pole setialah peleman kapi. Suatu aja para sahabat paleman bodo situng para tandretan ni keben malam laku apolong laku aja getelem Nabi Muhammad. Rabi'ah bin Ka'ab. Ni ke para tandretan suatu aja na para sahabat paleman kecuali orang gelak kali itu ki aja getelem Nabi Muhammad. Sampai situng ketika malam Nabi Muhammad keluar mius dari teleman nemu situng sahabat kak itu ki aja getelem. Engkau kalau mari ngucap beendre suruh mulai ke Roma apa maki aja ge tang Roma engkau tahu saja ge. Napa tu bener sahabat kak itu? Ya Rasulullah abdina oning orang tak bisa matiin ajunan. Ajunan eja ge sareng Allah Subhanahu wa taala. Tapi abdina ya Rasulullah tero mana bi ajunan butuh deka orang tengah malam abdina tero dadi orang pertama kali aladinan ajunan yang tengah malam kak dinto. Periksaan ning sareng Nabi Muhammad apa saya keterobaan malam-malam sampai ajaga malam-malam tak tedung anu apa ban ajaga engko anu apa ban alatinan engko
Nah petubuna beliau abtina tero nang akhirat asarengah ajunan ya Rasulullah. Swarga para tandaretan tapi tak bisa pentingaki kala benikmat ningalen dek kesaleranah Nabi Muhammad. Along polong kala ben Nabi Muhammad. Mangkana swarga kak dinto paling bagus. Angkep kilo jak samungkingan nang sampang ni ke tanah paling larang napa dak tanah beluuran napa tanah sampang. Tanah sampang. Bahkan sampang salang larang sampang mun penting kala ben jebeh ni ke larangan jebeh para tantreta. Kula oning ni kay jebeh toman etaberin tanah beni etaberin ceritain sameter ni ke bede 14 juta. Allahumma sholli ala Muhammad. Maklum tanah nikah tanah bagus. Tanah kota. Swarga kak dito tanahnya juga macam kia. Bodoh tanah sudah muda guys. Iya bodoh tanah sila. Sajan semak ke tempatnya Nabi Muhammad. Kanto sajan semak ke kota berarti nak ni tanah ni ke sajan lah. Mungkin amantan pak. Sakak ditujukan swarga tanah sajan semak ke dalam Nabi Muhammad. Tanah sajan semak ke dalam Nabi Muhammad. Maka tanah ni kelarang swarga. Sajan larang para tantreta. Sajan larang. Makanya tanah dalam setin dalam Nabi Muhammad nikah kelas pada Nabi Ibrahim. Nikah dalam semak sareng dalam Nabi Muhammad. Nabi Musa nikah semak dalam kalaban dalam Nabi Muhammad. Nikah Roma elit paling atas swarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Rakera yang beluuran dari dimar ya. Ngocak budi. Yang penting masuk swarga ke. Tina teka babun baba. Yang penting masuk swarga. Ongguan para tantreta. Orang paling miskin swarga nikah. Ada tak ikut caki miskin punten. Sampean intar ke perumahan daerah Jakarta, Roma Raja Pasare, bedentan orang paling miskin. Bede, tapi tak ikut caki miskin, tetap soki kia di budi. Polan apa? Roman perumahan. Roman artis kok. Along polong tapi roman artis. Abu mun ka sa miliaran Roma. Paling muda, paling miskin na Roma ka sa paling arga na sa miliar uta 500 juta. Nikala paling mis. Swarga para tantretan Roma paling jubak. Roma paling jubak nih kapone swarga. Nika Roma na paling orang terakhir masuk swarga. Mak pas reng bini si terakhir masuk swarga nih kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Imra'atu Juhainah cabuna Rasulullah badareng bini dari kabilah Juhainah nika terakhir orang paling terakhir keluar dari neraka ben terakhir orang keluar masuk ke swarga. Oning Roma na sampian orang paling miskin nih terakhir lah masuk swarga nih kapon. Angkep na tak nemu boleh pon Roma nih kak. Roma na nike ni koro 10 kali bumi. Nika paling kini Roma swarga. Napa? Pada bi 10 kali bumi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula tanya. Bede kelebun itunya nih kak. Roma nanti pada beluk uran. Tro oningar kelebu napi na. Tak patikian kalau patikian. Bupati. Patikian segoni boleh. Gubernur. Lah patikian boleh. Presiden. Tro oningar presiden saya kamar Roma nanti kah. Raja pada bisa beluk uran. Cak gula sampai mang gitu buru. Cak duri lau beluk uran. Sampai dinak beluk uran kapi. Saya sampai ngocak kancan nih kak. Coba tanya. Ulah terlampau beluk uran. Malebar para tantretan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ni keromana paling soki itunya ada pun tanpa dapat bisa beluk uran. Tapi romana orang yang paling miskin swarga ni ke 10 kali bumi. Ini 10 kali beluk uran. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang penting masuk swarga. Ni kecaucan orang tak tapi yakin ke swarga ni kan.
Engkau tak tapi yakin. Pas ngucap, yang penting masuk surga ke. Kula tanya semakin Pak. Umpamana beda kelebun. Kelebun bulu orang datang. Hah? Sobu. Allahumma sholli ala Muhammad. Muntah dak rumah nih. Lah umpamana ada Cimansur nih Kak. Setendi acara. Cimansur ini. Pengumuman. Laku sebelum acara pengajian Raudatul Muallimin, ini ke acara yang mulai kol berapa? Duhur. Nika koro umpama nika atau saung kuan sampean umpama koro nika. Laku sehadir ke acara Raudatul Muallimin kol 12 oleh tuuman PC 100.000 ben beras sekilo. Allahumma sholli ala Muhammad. Kol berapa? Kol 12 saya datang ke acara majlis maka bekal eparingna beras sekilo ben eparingna obang 100.000. Rakira sampean datang kalau seberapa? Beda orang ngucap yang penting nyapo pengajian kaduk Raudatul Muta'allim. Beda? Tak kira beda. Kalau sangat layap siap kepi pun. Anapa? Polan mira ben beras sekilo neblek. Kina mantan. Ni para tantretan keyakinan para ulama dak ke swarga. Tanda cak ocak yang penting masuk swarga ni ke tak ndak. Anapa? Polan la yakin senablek nang swarga Nabi Muhammad. Saya nampak swarga telemah Nabi Muhammad. Saya nampak swarga nikmat-nikmat saya janjiin sareng Nabi Muhammad, maka beliau tak rela beda swarga walaupun nang bun baba. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun baabeun tenang. Yang penting masuk swarga. Karena apa? Benih kempulan keyakinan, kempulan tak tapi mantap ke swarga. Tapi mun para ulama lambok para tantretan tak cukup masuk swarga. Tak cukup masuk swarga mun tak ninggalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya akidah ke para sahabat si ahli ibadah. Tanya akidah ke para sahabat setengah malam nangis, doa abajeng siang apasah ngaji. Sadayana waktona sobung kang nganggur. Sadayana waktona ikebay ibadah. Sadayana waktona ikebay untuk Allah Subhanahu wa taala. Tanya aki napa sa isare? Benih swarga tapi asarang-sarang Nabi Muhammad. Sauban ajunan sering mereng cerita kak dito paling bu-embu kak dito. Bik bapak. Sahabat para tantretan Sauban asmana. Nika abayang ngosok swarga tapi tak ninggalin Nabi Muhammad. Pola na abayang cuk Nabi Muhammad yatas taya apolong bi Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa selain. Rakira engkau ba apolong bi Nabi Muhammad kiya tinggal na swarga. Kepikiran nikah pola na masuk swarga takut tak tapangki sareng Nabi Muhammad sampai teluari telu malam Sauban tak bisa ngakan, Sauban tak bisa tedung, Sauban tak bisa nginum, ben Sauban tak bisa terak tak nang sampai selera nah pucat, sampai selera nah putih kapi, pola na apa? Pola nah kepikiran takut masuk swarga tak sareng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun ba'aba ni ketenang. Corak swarga lebih dan mata. Tak takut sekali tak masuk ke swarga. Cik yakin. Mun orang ni kepada tantretan mantep dak ke swarga benerakah takut amaksiat. Takut arasanan orang. Takut seta abejengah. Takut muka akodung. Takut muka aurat. Takut tak jaga anak. Bajang sepuna kapi jaga anapa polantingan nang akhirat takut tak masuk swarga. Ni kejaga. Kunana hadir ke pengajian sopaja napa? Sopaja abak tertanam rasa iman dak ke Allah. Mantap dak ke buta Nabi Muhammad. Ni ke kunana sopaja ebra abak ni ke auba. Hadir ke pengajian ni ke sopaja ebra abak auba para tantretan.
Eberna bagai aroma tempe kan to daging benih nikah. Nikah bahasa benih eber nikah saya maksud eber ketika abajeng. Eber ketika adikir. Emaroma abe melarat seadikir sengkah seadikir hadir ke pengajian supaya eber kak dito nyaman ketika adikir. Ketika abe abajeng tero nyaman nah tero arasa akinah napa saya kerasa para aulia wassalihin. Tero nyaman nah ben tero arasana ketika abajeng pada para ulama-ulama ketika abajeng nikah tempat tu majelis kak dinto tempat tu para tantretan malarmu ke rezeki na sadayana Allahumma shalli ala Muhammad mun karo berkat oleh derita turat oleh berkat sih Allahumma shalli ala Muhammad mun karo daaran utaba enoman lestari dari pengajian lestari tapi manabi ajunan apka hadir pengajian nyuun ongku engko hadir ke pengajian majlis Rodotul Muta'allimin Rodotul Muta'allimin engko tero abajeng apa tepah engko tero andi rasa takut dek ke Allah engko tero rasa akinah dek menikmat adikir engko tero rasa akinah dek menikmat kerong kan Nabi Muhammad kak dinto tempat mun ongku ajunan keluar maka bakal agatuan eber tak pada bi eber ketika ajunan masuk ke majelis kak dinto nyaman abojeng asik abojeng senang ibadah senang adikir takut maksiat para tandretan nikah kunana pengajian nikah kunana majelis nikah kunana hadir nang acara ketika dinto supaya abe keluar andi rasa takut sok ndak remah tingano nang akhirat takut pasti sapa sareng Allah nang akhirat takut tek sapah kalaban Nabi Muhammad nang akhirat takut tek sapah kalaban malaikat Ridwan sing kena abe kalaban engko takut nang akhirat takut tingano nang kuburan siksa kalaban adab mangkana tak bengal amaksiat tak bengal arasanan tak bengal gendek tak bengal kak muka kecubana orang tak bengal ating kalaki bajang tak bengal atau karan biasa tetangkeh mun orang yang gelek kak dinto oleh barokana pengajian atena takut dek ke Allah atena takut dek ke adab Allah atena takut dek neraka na Allah orang yang maturun ni kadang-kadang angko gelu Allahumma sholli ala Muhammad kapal corona aduh mak takut ke corona takut ke Allah jok takut ke corona tapi rasanya mun takut ke Allah jok takut ke corona aru takut apa mun aru takut ro ke corona mun ruah aru laki apa yang bini aning ngucak takut ke Allah aning bengal arasa Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya sebagian ulama ni kekedirin takut para tantretan bodoh orang bodoh ulama nangis ke Allah Subhanahu wa taala 7 tahun tak teman pegak ben malam nangis. Tanya ki, apa ben mak nangis sampai 7 tahun ben tak teman pegak nangis. Abdina gara-gara situng ketika engak ketus abdina ni kamana nabi engak kesitung tusa ni kalau nangis. Kastah ka Allah polan abek ngelakuin dosa kak dinto. Apa tusan been? Abdina marengakan ajalan tanang si kotor aser bedek ke tembon tetangke. Jadi beda Roma serbet. Tai dendek kesandi roh. Kula mun engak ketusa nikah abdina tak teman tenang ben malam laku nangis dak Allah nyuun sapora. Allahumma sholli ala Muhammad. Bede mantar ibri sareng Allah. Nikah berah orang soli. Para tantretan bede sejung anian boleh. Bede sebagian para ulama nikah nangis dak ke Allah awan tahun. Gara-gara sekalian ngucap alhamdulillah keng beniteng tempat tuh. Benih ngucap arasanan enten benih nangis keng bolan gendek benih tapi keng bolan ngucap alhamdulillah keng benih tempat dak remang ngucap alhamdulillah benih tempat situng ketika beliau ngajar kiai ini ke ngajar bada orang abri kabar kiai satu jenis tuku nang pasar tobar kuro tuku nang sampian kiai tak tobar
Ngucak alhamdulillah tang tuku tak tober. Nangis para tantretan. Mari ini kenangis. Arapa kok mak ngucap alhamdulillah. Cek tuku tentang tretan kapi sebeden pasar tober. Gara-gara tang engkok tang gara-gara tuku engkok saya nak penyaman saya tak tober pas ngucap alhamdulillah. Sedangkan engkok tak nisar dek ke saya lain. Dek remah mun pas buat abeen nikah sampai pas cerai. Pas senang dek kecoba na senang kamelarat na nikah ngireng atau obat orang ketika dinton nang majelis semangkin. Selak ngalaan andin orang atau obat nang majelis semangkin. Se orang ngalaku kamukaan kodung atau obat nang majelis semangkin. Saya ketakut nang Allah tinggal epenta pertanggungjawaban sareng Allah Subhanahu wa taala. Tapeh barokah na majelis rajuh para tantretan. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala atabu akati riwayataki kalaban al-Imam Wahab bin Munabbah pada hadis qudsi riwayataki kalaban beliau Allah Subhanahu wa taala atabu ya abdi idza ata'tani raditu wa idza raditu baraktu wa laysa li barakati nihayah. Wahai tangkabulah mun baan rehadir ke pengajian lebur ibadah maka bibeng ka odin bana bakal apa barokah sareng Allah Subhanahu wa taala. Walaisa li barokati nihayah. Tang barokah ada betesah. Sampai kena potoh petong turunan capok barokah na pangajina sampean. Mangana abdi ki pur tebuin kalaban beliau Hadratus Syekh Haji Husain cerita bahwa majlis Raudatul Muta'allimin nikah beni beri dumalem bedena. Tapi mulai dari tahun petok barokana Hadratus Syekh para ulama nang zaman Kak Disah saya mendirikan majlis Raudatul Muta'allimin tak ketuan pangatero tak ketuan saja benih kempolan pamer rah majlis benih kempolan teroya lama orang benih kempolan nyari salaman benih kempolan nyari selabetan tapi kempolan nyari ridwan Allah jaga majlis Kak Dinto jaga barokana majlis Kak Dinto mulai dari tahun petok sampai semangkin berbedah dan insyaallah sampai abid sampai kiamat para tantretan. Anapa walaisa li barakati nihayah tebun Allah barokana engkau tada batas sampai awon tahun tetap bedah para tantretan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetimun ajunan para epu-epu para bapak-bapak nang hadir majlis semangken. Asampung kalaban para ulama sebada nang zaman semangken. Sampai dak ke para ulama, sampai dak ke Rasulullah. Aniat ongku-ongku atau bedah atinggalakina maksiat, atinggalakina kecubaan, paringin barokah sareng Allah Subhanahu wa taala, maka barokan ajunan bukal depa kana potok seteja. Tapi naudzubillah min dalik. Wa idza asaita sakhitu wa idza sakhitu la'antu wa balagat la'nati ila sabi minal walad. Tapi mun bada orang bengal, mun bada orang angko, mun bada orang tanda ibalain, bahkan cangan ca orang sema lain, kikir dak ke para kiai atau karda ke para kiai, amuso para kiai, polan kiai anasehaten, malain, matepak, kikirin. Bengal, sajen tak bojong, sajen tak apasah, sajen amaksiat, sajen cangan ca. Mun capok laknat Allah orang yang ketika dintoh laknat Allah bisa depak ke sampai petong turunan. Naudzubillah. Benih kuncuman sapa napah nang zaman Hadratus Syekh Haji Soleh karang turin saya membedah majelis Kak Dintoh. Berempa kali beliau itu karin sareng orang. Berempa kali emosoin sareng orang. Berempa kali beliau ecak kocain sareng orang. Tapi Kak di masa mangken saya sebut nyaman. Nang zaman Nabi Muhammad banyat tasa Nabi Muhammad Nabi Musa alaihi salam akatibari Kak dito Asyura Nabi Musa selamat sareng Allah dari Firaun. Nabi Musa cak kocain Firaun cak ngocain Musa, Korun cak ngocain Musa, sedojana para orang-orang Bani Israel cak ngocain Nabi Musa. Tapi Nabi Musa nyaman sebut sampai semangken serah si amusain Nabi Musa bada sing holen Firaun bada sing holen Korun. Mun Nabi Musa asolawat ke Nabi Musa banyak sampai semangken. Bahkan Asyura apasah polang ngurmat dak ke Nabi Musa.
Allahumma sholli ala Muhammad. Malar muka iparing taufik dan hidayah setajana. Amin ya rabbal. Malar muka setajana oleh barokah. Amin ya rabbal alamin. Neka barokah na majlis para tantretan abdina sareng ajunan katipun apa kuper andi rasa takok dek ka Allah tak bengal amaksi tak bengal arasa tak bengal cak ngucain oh tak bengal muka ko jaga putrana jaga putra Allahumma sholli ala Muhammad. Ulan kulen hat ningalen sehatin kawatu gapi po. Paling landik kompoi ni ka. Menikun anak kompoi ya banyak pun. Banyak ke. Allahumma sholli ala Muhammad. Malar mu kena po na barokah setajana. Amin ya rabbal alamin. Jaga pas sekolah pamuntuk anak kak dito. Cek torot car pacaran. Cek torot car pacaran. Guru neba aben ulaman ba aben bot lamben ada secara pacaran. Cara pacaran ni kegayana artis. Cara pacaran ni kegayana orang orang kafir. Saya tak kenal dak ke Allah Subhanahu wa taala. Mun sampian atina aki anaan cara pacaran saya ketakok reng tuan pereki dengan nang akhirat. Mangana jaga putra cek sampai cara pacaran. Cek sampai atina aki bejo. Jaga. Tapi mun reng tua masa sekolah anak mun reng tuah memuntuk anak mun reng tuah metepa anak maka anan ketika tepa abejeng berjemaah ngaci maka reng tuah namelo juga malar muka aba rezekina amin ya rabbal alamin matur sekelangkong satejeunah sapora nah kurang lebih nah abdi nyon sapora sebenyak samalar muka para ulama si hadir nang are semangken beliau paringa etek kitra juda sareng Allah Subhanahu wa taala jaga sareng Allah Subhanahu wa taala paringa lanceng umur si ahwal afiyah terutama hadratus Syekh Haji Husin Jamal wa hadratus Syekh Haji Muhammad Ahsan Jamal hadratus Syekh Haji Munib Hadiri ya Haji Bahruddin ya Haji Baihaqi benda kesetajana malar muka beliau kak dinto para ulama saya sebut malar muka beliau setajana paringa lanceng umur jaga sareng Allah Subhanahu wa taala ban para santrenah nyoona dak ka Allah malar muka santrena setajana paringa ilmu manfaat se barokah sahibul hajah Haji Mansur malar muka tekanah hajat sareng Allah Subhanahu wa taala ban setajana se hadir pangaterona tekanah sareng Allah pangatero itunya pangatero nang akhirat amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin. Terakhir ngereng adua arang sarang daripada maus ya Allahu ya Allah nyebut pangi asman abdina sarang nyebut pangiran abdina sarang ajunan setiap maus ya Allah kertek nang atena napa sih ketero sampean dadi lesan ngucap ya Allah ateh akertek napa sih ketero sampean nyoon dak ka Allah Subhanahu wa taala asampung kalaban setujuna para ulama senyebut asmanah ya Allahu ya Allah wabil khusus sampungna abad dak ka kurunah abdina hadratus Sayyidi Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim sampai dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setujuna beliau kak ditu doa kalaban nyebut asmanah ya Allahu ya Allahu ya Allah ngereng arang sarang maus ya Allahu ya Allah ya Allahu ya Allah Allahu ya Allah ya Allahu ya Allah hu ya Allah ya Allahu 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 ya Allah. Ala mana wa syekhuna habib wa mana sallallahu alaihi al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.